Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan tengok subtopik 2.2 Uniform Accelerated Motion. Di dalam subtopik Uniform Accelerated Motion ni, dia punya learning outcome, you must know how to derive and use the four kinematic equation. Kinematic equation tu mana? Yang ini. Okay, you kena tahu macam mana nak guna dan macam mana nak menciptakan equation ini. Okay, so saya akan tunjukkan cara yang mudah untuk kita derive atau ciptakan this four equation. Okay, tapi before that, jom kita tengok maksud uniform accelerated motion ni. So maksud uniform accelerated motion, saya dah terangkan di dalam subtopik sebelum ni. Uniform acceleration tu adalah bila acceleration dia sama. Okay, kiranya acceleration dia tak berubah. So consider kita punya situation of a car moving at an initial velocity u sampai dekat y with the final velocity v, dan dia masih bergerak lah. Okay, bila dia bergerak di x dengan y, and bila you ada final velocity and initial velocity, confirm lah you akan ada acceleration. Dia bergerak with the displacement s and at a time t. So kalau kita ambil all these 5 quantities di sini, kita boleh rearrangekan kepada s, u, v, a, t. So saya panggil these 4 equation as our Suvet equation daripada quantity dia. Kenapa saya kata macam ni? Sebab dia senang, sebab kita ada 4 quantity vector di sini. So you boleh ingatlah SUVA tu vector. So bila vector, you kena tengok direction dia. Datang kiri, nak pergi kiri, kanan, atas, bawah. Okay, so S tu displacement, U initial velocity, V final velocity, A acceleration. Okay, so kita consider bila ada kereta yang bergerak with the initial velocity dekat X, pergi dekat position Y with the final velocity V. So di dalam kita punya situasi ni, kita boleh plot a graph of V against time. Okay, so when we plot a graph of V against time, benda ni, situasi ini bergerak with an initial velocity U and sampai ke final velocity V. Okay, so dia juga bergerak at a time T. So daripada sini, if you want to derive the first Suvet equation ni, kita simply cari dia punya gradient of graph. Okay, kita tahu equation gradient adalah y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 adalah kita punya v, y1 adalah kita punya u. Manakala x2 adalah kita punya time t, x1 adalah kosong. Okay, adalah kosong kat sini. Okay, so kita ada v minus u over t. Kita juga tahu daripada our previous subtopic, the gradient of a graph of v against t will yield acceleration. So kita equate this with this. Okay, ni kita ikutkan dia, kita akan dapat v minus u over t sama dengan a. So boleh dapat v minus u sama dengan at, bawa negative u to the other side, kita dapat v minus u, v equal to u plus at. So this is our first equation settled. Now daripada graph ini, we can see that the shape is the trapezium punya shape. Okay, equation trapezium, hopefully you remember, is 1 over 2 a plus b times height. Okay, so remember, if this is a graph of velocity against time, the area under the graph akan dapat kita punya displacement. Okay, so how do we derive our second equation here? Simply by taking the area under the graph of this trapezium. So area under graph dia adalah S sama dengan 1/2. Okay, A dia apa? A dia adalah U, this is the A. Okay, B dia adalah kita punya V, and kita punya height adalah kita punya time. Okay, so kita akan dapat sini S sama dengan 1 over 2 U plus V times time. Simple untuk kita punya equation yang kedua. Now, how do we get the third equation? Okay, the third equation shown here is simply by substituting equation 1 ke dalam kita punya equation 2. Okay, so saya tunjuk kat bawah ni, we substitute equation 1, which is kita punya V sama dengan U plus AT sini, ke dalam equation 2 punya V, situ. So kita akan dapat S sama dengan 1/2 U plus AT kurungan T. So simplify kan, kita akan dapat the third equation, S sama dengan UT plus half AT square. Ya Allah, mudahnya. Simply daripada satu graph saja, kita dah boleh dapat these three equation. Okay, macam mana nak dapat equation keempat? Okay, lagi mudah. Okay, untuk equation keempat, kita rearrange equation pertama, iaitu V sama dengan U plus AT. Kita jadikan T sebagai subjek. So, T sama dengan V minus U over A. Bawa U to the other side, bawa A ke bawah. Kita akan dapat T sama dengan V minus U over A. And again, kita substitutekan ini
ke dalam equation number 2 kita punya time. So kita akan dapat bentuk macam ni. S sama dengan 1/2 U plus V kurungan V minus U over A. Bawa 2A ni ke atas, kita akan dapat 2AS sama dengan ini bila you buat kuadratik ni sepatutnya you akan dapat U square minus V square, and rearrangekan V ni bawa to the other side. Ni bawa ke sana, kita akan dapat V square sama dengan U square minus 2AS. And that is how we derive the 4 kinematic equation. Okay, mudah saja. Less than 5 minutes. Dan selalunya soalan macam ni mungkin markah di dalam 8 je tu. So, mudah untuk orang. Okay, so di dalam kita derive kita punya 4 kinematic equation atau Soviet equation ni, kita juga kena tahu apa peraturan dia. Okay, ada peraturan dia, kat sini saya ada tulis. Okay, so peraturan dia is simply kita punya equation 1 sehingga 4 ni boleh digunakan untuk motion dalam straight line with constant acceleration. Itu peraturan dia. Okay, kalau dia benda ni di dalam pergerakan triangle ke, dalam petak, kita tak boleh guna. Okay, dan bila benda ni bergerak, you nampak ayat constant velocity, maksudnya velocity final dengan initial sama, the thing yang mesti ada dalam otak korang adalah A sama dengan kosong. So, kita punya equation yang pertama dan equation yang keempat ni, bila A dia sama dengan kosong, kita boleh potong sini, kita dapati bahawa V is equal to U. Sama juga ni, bila square dia pun cancel, kita akan dapati V sama dengan U. Equation kedua tak ada effect. Okay, so ini silap. Equation kedua, no effect. Okay, no effect. Just equation ketiga je, bila, nampak tak ni equation ketiga, bila acceleration dia tidak ada, kita simply guna S sama dengan UT. So, the U ni boleh juga jadi B sebab kita kan constant acceleration, so U sama dengan V. So, that's why kat sini saya tulis V. Okay, instead of S sama dengan UT, dia jadi boleh juga S sama dengan VT. So, again, saya kena ingatkan untuk korang sebab kita punya SUVA is a displacement, is a vector quantity. So, dia punya direction plays a part. Adakah acceleration or deceleration? So, kalau acceleration positive A, deceleration negative A. Adakah kiri kanan? Okay, kena tahulah ni. If it's moving to the left or downwards, it's negative. If it's moving to the right and upwards, it's positive. Okay. Lastly, inside this subtopic, saya just nak terangkan kepada korang, when you want to use this 4 kinematic equation, V sama dengan U plus AT, semua ni kan, you kira quantity dia berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. There's 4 quantities here. So if you want to do this kinematic equation, you must have a minimum of 3 quantity. Quantity tu apa? Quantity seperti S, U, V, A. Okay, so dalam guna ni, you mesti ada 3 quantity and pilih a specific equation. Kalau you ada V, ada U, ada T untuk mencari A, then you need to use the first equation. You cannot use kita punya fourth equation here. Okay, sebab dia tak ada kat sini S kita tak ada. So S kita tak ada, kita tak boleh guna. Okay, so itu case bila you ada 3 quantity, you kena pilih specific equation ni. Oh, lupa nak cakap, equation ini pun akan diberi dalam exam, so you don't need to memorize. Okay, jangan memorizekan dia akan diberi. Okay, so you need 3 quantity to solve for the 4th quantity. Tapi, if you have all 4 quantities, you can use all 4 of the Soviet or kinematic equation. Soalan sangat suka bagi korang ayat, dia bagi korang just 2 quantity je. Katakan dia bagi korang S dengan T. So, korang fikir, oh kita ada 2 quantity je, kita tak boleh buat. Tak. Soalnya kuantiti ketiga akan diberi dalam dia punya wording. Seperti contoh, object at rest, kita punya U sama dengan kosong. Object stop, V sama dengan kosong. Kita punya constant velocity, seperti mana saya beritahu saya tadi, A sama dengan kosong. Kalau object to decelerate, or you nampak ayat break, negative A. So, contoh tadi kita ada S dengan T, tiba-tiba dia kata bla 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 bla, and the object stop. So you boleh instantly tahu V sama dengan kosong kat sini. Terus ada 3 kuantiti. Okay, so di dalam video selepas ni, kita akan cuba tengok example on how we do the 4 kinematic equation.